سلام كمان لكم كبرات تملكتنا كتاتلو زلكم كتشمال اوتوموتيف اب زرا ماكينه استفلالي حسابات زقربلهم مدلاو كوينو ابناي لهم مدبنا كاب عالمتهم بتعمي خبارات زخونو اب فرست هاند وي ابناي مجمره ايد مشطا زقربو تشكركرت لينا خندسينا ازي ناي درجه سنترجزي بتعمي بوحد قصر زمرتو اكستريم سبورتس كار زتقاللن بغلبتهم فتنتهم بتعمي حريف بيرفورمانس زلومن كمون استسرحلو اقحو بتعمي خبار زخونن اليوم عالم لك ارتيستات سبورتنياتات كمون كالوت بعل صقاتات زتقاملهم ماكيناتات خوينهم حلف يلوم ابناي حزباو بعالات كامراي حليفهم بتعمي زراي عين تشكركرت يخونن سلاذ كبرات تملكتنا نايزوم كاب 10 درجه جميروم زلو بتعمي كبارات ماكيناتات امصينا ريفيو كنغبرينا مسخم صنح انا فيلمون ارغاوي سناي مكتال اب 10 استقامته بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300 بلس كابناي بوغاتي شيرون عليتات اتزل على درجه زلو خوينو بتي 1600 ناي فرس غلبت كمرت زخل برتو انجنو 409 كيلومتر بساعه بمونጫፍ نبزحات عامታት ريكورد حيزو زنبره ماكينه بناي فولكسواجن نوستكال زمعبل ازي فولي عينت هايبر كار خوينو كمتي مجمرها ببزح نخمرت تعليم لزنبره كيكونس كمتم ابز صدق زلو محزتو بدعمي بوحدن قدبن قصر حيزو كاب 2019 جميرو حساب حز دما 30 فر بچا خمرت زخاله ماكينه ازي 1600 ناي فرس غلبت زلو ماكينه خوسد زدلي سب لعلي 3.5 مليون دولار كخفل فقادنيا خونلو اب 2019 ناي بوغاتي تيست درايفر بالعلي 409 كيلومتر بساعه كونچف جيرو زنبر خوينو اتفتنت كساب قربا غزي بيانغوانغ يو9 اكس زبلص ريكورد خوينو خصنح قيلو نيري بز فتنت زخيد زخالو دما اتي عبي 8 لتر بعل 4 تربون 16 بيستنن زخونه انجيني اب تشعي درجه استقمت دما لامبورغيني فينانو رودستر بناي اودي سوبر كار نوستكال زخونه لامبورغيني زمرت زمكينا تشعت بزح بمحز كابتوم بعالم لها درجه اب ايد وحدات زلو برق مخاين حدي ازي لامبورغيني فينانو بخفتي ناي لعلم ممارطي رودستر زبل شم تواهبون بتي 6.5 لتر متن زلو V12 انجنو دما 750 ناي فرس غلبت كم نت ماكينه دما بلعلي 350 كيلومتر بساعه كدف زغبروني نايز عينت موديل 5 بچا استمرتون تخونو كابتوم 5 حد دما نبينو 4 مليون دولار يوص زواغازي قليل كم زي كونن فلط دما ناي لامبورغيني خالي تفلات اي موديل زخونه افينتادور كاب 320 دولار بزي بزح واغا اخر كاب زخل مخاني ابشامناي كوينكس سي اكس ار تريفيتا نايزي بسويدناوي ناي سبورتس كار زمرت ماكينه بودي الماز بستقبا كاربن زسرحن تي سبيشال اديشن زخونه سي اكس ار تريفيتا زبهل دما ببعل 4.8 لتر بعل تربو V8 انجن 11 ناي فرس غلبت زمنچون كاب زيرو تلاعيلو ب 100 كيلومتر بساعه منጫፍ دما تحتي 3 سكند زاخلون فطان ماكينه سلازي زن زرأي دما واغو نمنتاي 4.3 مليون دولار كم زخونه مغماتي يابيون مجمرا حسبتلو 3 فرن بمرات زنبره كوان تخونه ات بروجكت بزيت حسب ملكو سلازخدا اب مچرشو خلته بچا تمريتهم كاب كلتيوم حد دما بتي فلط وتوداداراي بوكس زخونه فلويد ميويزر كغزا زخالي اب شاوعي باغاني هوايرا إيمولا اب طاليان ماخلو زغبره باغاني حمشه بچا نايزي هوايرا إيمولا استفاله موديل زمرتن تخون حد نزي مكينا زغزو سبات ابتي ديزاينن معبالن مزيوم نخصاتفو يغبريو
እዚ መኪና ሙሉእ ብሙሉእ ፈጣን ክኸውን ተሓሲብሉ ዝተመረተ ስለ ዝኾነ ክብደቱ ድማ ብጣዕሚ ፎኪስ ክኸውን ስለ ዝግባእ ብካርበን ብምጥቃም ፎኪስ ክኸውን ተገይሩ ካብዚ ብዝዘለለ ግን ፍሉይ ዓይነት ቀለም እውን ዝግበረሉ እዚ እውን ብዝበለፀ ክብደቱ ንክቕንስ ብምግባር ጠቕላላ ክብደቱ ካብ 16 ኩንታል ዘይዘለለ ክኸውን ገይርዎ እዩ 827 ናይ ፈረስ ጉልበት ብምምንጫው ድማ ካብቶም ብጣዕሚ ትርኑዓት መኪና ዝምደብን ብጠቕላላ ድማ $5 ሚልዮን ዘውፅእን ካልእ ብተመሳሳሊ ዋጋ ኣብ ሻውዓይ ዝተቐመጠ ድማ ቡጋቲ ዲቮ ዝተባሃለ ሱፐር ካሪ ቡጋቲ ዲቮ ናይ ሺሮን ዓሌት ኮይኑ ስያሙ ድማ ካብ ኣልበርት ዲቮ ዝተባሃለ ፈረንሳዊ ተወዳዳሪ ቅድድም መኪና ዝወሰደ እዩ ከምቲ ናይ ሺሮን ቤዝ ሞዴል እዚ ዲቮ 1500 ናይ ፈረስ ጉልበት ዘመንጩ ኢንጂን ተገጢሙሉ እዚ ድማ ብልዕሊ 390 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ንኽውንጨፍ ይኽእሎ ብጠቕላላ 40 በዝሒ ዘለዎም ናይዚ ሞዴል እዚ ስፔሻል ኤዲሽን ዝተመረቱ ኮይኖም ከም ትሓው ንምንታይ ኣዝዩ ፈጣን ከም ዘይኮነ እንትሕተት እቲ ትካል ከም ዝስዕብ ኢሉ መሊሱ ነይሩ እዚ ዲቮ ካብቲ ናይ ሺሮን ዝበለፀ ናህሪ ተዓፃፃፋይነትን ብፍጥነት ናይ ምዕፃፍ ተኽእሎን ኣለዎ ስለዚ ድማ ናይዚ መኪና እዚ ተጠቀምቲ ብዙሕ ዝበለን ልዕሊ $5 ሚልዮን ንክኸፍሉ ድማ ትፅቢት ከም ዝገብርን ሓቢሩ ኣብ ሻድሻይ መርሴደስ ሜይባኽ ኤክሴሌሮ እዚ ብጣዕሚ ክባርን ብሕታውን መኪና ጉዲር ዝተባሃለ ናይ ጎማ መምረቲ ትካል ጎማታት ኣብ ልዑል ፍጥነት እናሽከርከረ ፈተነ ንክገብር ኢሉ ብትእዛዝ ክምረት ዝኣዘዞን ብድሕሪ እዚ ግን በርድማን ዝተባሃለ ሙዚቀኛ ብከባቢ $8 ሚልዮን ዝተሸጠን መኪና እዩ ቦዲው በርባዕተ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና ተምሃሮ ብሕብረት ዝተመረተን ብበዓል መንታ ቱርቦ 16 ሲሊንደር ኢንጂን ድማ 690 ናይ ፈረስ ጉልበት ከምርት ዝኽእል ክባርን ሌግጀርን መኪና እዩ ኣብ ሓምሻይ ቡጋቲ ቼንቶዴቺ ዋግኡ ድማ 9.5 ሚልዮን ብር ኣብ 2021 ምህርቲ ካብ ዝጅምር 10 ብቻ በዝሒ ንኽስርሑ ተዓሊምሎም ናብ ዕዳጋ ዝወፁ ኮይኖም ካብቶም ዲቮ ዝበሃሉ ኣዝዮም ውሱናት ሞዴላት ድማ ዳርጋ ብዕፅፊ ዋጋ ዝተለጠፈሎም እዮም ካብቶም ናይ ቡጋቲ ሺሮን ቤዝ ሞዴል ድማ ናይ 100 ሆርስ ፓወር ዝኸውን ፀብለልታ ተገይሩሎም ብጠቕላላ 1600 ናይ ፈረስ ጉልበት ዘመንጩ እዮም ቡጋቲ ቼንቶዴቺ ናይቲ ሌጀንደር ተባሂሉ ዝሕሰብ ኢቢ 110 ዝተባሃለ ናይ 1990ታት መኪና መስታወት ተባሂሉ ዝተሰርሐ እንትኾን ካብ 0 ናብ 100 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ንምንሃር 2.4 ሴኮንድ ብቻ ዝወስደሉን ናብ 200 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ንምፍንጣር ድማ 6 ሴኮንድ ዝወስደሉን ብሉጽ መኪና እዩ ኣብ ራብዓይ ሮልስ ሮይስ ስዌፕቴል ኣብዚ ሮልስ ሮይስ እዚ ካብቲ ጉልበቱ ንላዕሊ ምቾቱ ጎሊሁ ይረአይ ብመልክዕን ዲዛይንን ካብቲ ብበዝሒ ዝምረት ሮልስ ሮይስ ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ብናይ ተጠቃማይ ፍሉይ ድሌት ንናይ ግሉ ኣውሮፕላንን ጀልባን ንክመስል ተገይሩ ክስርሐሉ ስለ ዝደለየ ነቲ ነባር ሞዴል ሮልስ ሮይስ ፋንተም ተማሓይሹ ክምረት ተገይሩ እዩ ነዚ ዲዛይን ንምዕባል 4 ዓመታት ዝወሰደ ኮይኑ ንብሕቱ ተመሪቱ ንብሕቱ ክሽየጥ ዝኽኣለን መኪና እዩ ንመን ከም ዝተሸጠ እውን ብዕለይ ተፈለጠን ዋግኡ እቲ ትካል ይኹን እቲ ዓዳጊ ብዕሊ ክንድዚ ዝበሎ ነገር ዋላ ይሃል እምበር ብወረ ግን ልዕሊ $10 ሚልዮን ተሸይጡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝረብ ኣብ ሳልሳይ ፓጋኒ ዞንዳ HP ባርኬታ ናይዚ መኪና ዓይነት ብቁፅሪ 3 ብቻ ዝተሰርሑ እንትኾኑ ካብኣቶም ድማ ንተጠቀምቲ 2 ብቻ እዮም ቀሪቦም እቲ ሳልሳይ ድማ በቲ ናይቲ ትካል መስራት ዝኾነ ሆራቾ ፓጋኒ ክውሰድ ክኢሉ እዩ
ኣብቲ ናይቲ መኪና ሽም ዘሎ HP ድማ ናይ ሆራሽዮ ፓጋኒ ኣሕጽሮ ተቓሊዩ ብሓፈሻ ግን እዚ መኪና 760 ናይ ፈረስ ጉልበት ከምርት ዝኽእልን እዚ ንኽኸውን ድማ ዓቢ 7.3 ሊትር ናይ መርሴደስ ኢንጂን ተገጢምሉ ልዑል ፐርፎርማንስ ንኽህልዎ ድማ ዝተማሓየሸን እዩ እዚ ሱፐርካር ሆራሽዮ ፓጋኒ ከምዚ ዓይነት መኪናታት ምምራት ሃይሉ ዝጀመረሉ ኮይኑ ዋጋኡ ድማ ናብ $15 ሚልዮን ክጽጋዕ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሞያ ቅሩብ ዝበሃል ሓበሬታ ዘለዎም ሰባት ይግምቱ ኣብ ካልኣይ ቡጋቲ ላቮይተር ኖይረ ኣብዚ ሰንጠረዥ ናይ ብሩር ሜዳል ድማ ናብ ናይ ቡጋቲ እዩ ዝኸይድ እዚ ኣብ ክባራት ዝበሃሉ ዓሌታት ሰንጠረዥ ብተደጋጋሚ ስሙ ዘይጠፍእ ብራንድ ሽሙ ላቮይተር ኖይረ ብዝብል ናይ ፈረንሳይኛ ቋንቋ ዘለዎ እንትኸውን እንትትርጎም ድማ ጸሊም መኪና ከም ማለት እዩ እቲ ትካል ናይ ምስረታ መበል 100 ዓመት ኣብ ዘኽብረሉ እዋን ንመጀመርያ ግዜ ዘፋለጦ እዚ መኪና ቦዲኡ ካብ ኣዝዩ ውፁእ ጸሊም ካርበን ብኢድ ሰብ ዝተመረተን መግለጺ ናይቲ ዝጠፍአ ናይ 1930ታት ቡጋቲ ታይፕ 57 SC ኣትላንቲክ ክኸውን ዝተባሃለን እዩ ንመን ከም ዝተሸጠ ብዕሊ ዘይተፈለጠ ዝኽባር መኪና ወረታት ግን ናብቲ ናይ ቡጋቲ ፈታዊ ዓሚል ዝኾነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብልዕሊ $16.7 ሚልዮን ተሸይጡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረቡ ቡጋቲ ላቮይተር ኖይረ ብባዕሊ 16 ሲሊንደር W ኢንጂኑ 1500 ናይ ፈረስ ጉልበትን ልዕሊ 416 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ክኸይድ ዝኽእል ምቹውን በዓል ግርማ ሞገስን መኪና እዩ ኣብ ቀዳማይ ሮልስ ሮይስ ቦቴል ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ምፍላጡ ትኹረት ብዙሓት ሜድያታት ዝወሰደ እዚ ናይ ዓለምና ክባር መኪና ብበዝሒ 3 ብቻ ተመሪቱ ተሸይጡ ዝተወደአን ድሕሪ ሕዚ ድማ ዘይምረትን እዩ ከባቢ $23 ሚልዮን ኣሜሪካ ወጻኢ ከም ዝተገበረሉ ዝተፈለጠ ኮይኑ ክንደይ ከም ዝተሸጠ ግን ብዕሊ ዝተፈለጠ ነገር የለን ኣብዚ መኪና ፍሊ ዝበለ ነገር ድሕሪቱ ጀልባ ዝመስል ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ተጠቀምቲ ንምዝንጋዕ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ፍሪጅ ዘለዎ ከም ሻምፔንን ካልኦት ፍሉያት መስተታት ክባራት ብርጭቆታትን ፍሉይ ዓይነት ናይ ኢድ ጽላልን ኣብ ድሕሪት ብዝኽፈት ካብ ጣውላ ዝተሰርሐ ዝመስል ተኸፋቲ ዘለዎ ምዃኑ እዩ ኣብዚ እውን ወረታት ከም ዝብልዎ እቲ ናይ መጀመርያ ሓደ ንጽምዲ ደረፍቲ ጄይዝን ቢዮንሴን ዝተሸጠ ምዃኑ እዩ ናይዚ መኪና እዚ ጠቕላላ ጉልበትን ካልኦት ቴክኒካዊ ረቑሓታትን ገና ይተፈለጠን ኮይኑ ግን ኣብ ምቹውነትን ሌግዠርን ፍሉይ ትኹረት ዝተገበረሉ ምዃኑ ክግመት ዝኽእል እዩ እዚኦም ዝተጠቐሱ 10 ተሽከርከርቲ ኣብ ናይ መጀመርያ መሸጣ ዝወዓሉ እዮም ብሓፈሻ ግን ኣብ 2022 ናይ 1955 ሞዴል ዝኾነ መርሴደስ ቤንዝ 300 SLR ዝተባሃለ መኪና ናብ ካልኣይ ኢድ ብዝወፀ ጨረታ ልዕሊ 142 ሚልዮን ብር ዋጋ ብምሻጥ ኣፍ ብዙሓት ዝኸደነ እቲ ክባር መኪና እዩ ናይ ሎም መደብና እዚ መስል ነይሩ ክቡራት ተመልከትና ዘለኩም ሪቶን ሓሳብን ናብ ዘብታሕቲ ዘሎ ስልክ ብምድዋል ክትካፈሉና ትኽእሉ ኢኹም ምሳኹም ፀናሕኹ ኣነ ፊልሞን ኣረጋዊ ነይረ ኣብ ቀጻሊ ባህል ክሳብ ንረኸብ ሰላም